Halo sakandi konom seksual changsada ya getal gepa video ni bakna degemna dal de ancheng ya jimini ni bahaduri khanceng yanggen mo ya jimini o mai khodi dakna manja mo mai dakna de manja aro mai dakki photo edit khana de manja nasung nakinga mo wan nangni edit khana skagtan am mai dakki photo edit khana das kacham ya jimini o aro mai dakki na picture thairi na gata nanga chim ya gammak takin na managen deba mai kana mangsa wan nangni siani krisong aigen nangni yano gapatani krisa bisongna message ka ni krisa ongagen mo perang oni gaman ajira ke bathari nakta managen yako blongin altua kali na anangni photo ko upload kana san nangagen aro nangni photo ko na yano bisongna uyate gapat nasan ba watat nasan bisongna nangagen bisongna antang automatic nangna thari atagen mo oni gaman dalu nasiman nakinga nasiman nanga screen no misok patenga nasiman yano nakinga screen no yano mai daki yandaki photo ko nasong antang ni Facebook page ni profile baksa antang ko mai daki thari nagda nanga chem ana simang ni yako rabainga video uni man nasimang jirakin thari naske achem jirang thari naske achem daki nasimang upload khana taba mangen Facebook rang oba upload khana mangen dengtang tang social media rang banasong antang ko ye page ni profile baksa ancheng share kanagda mangen mo ni gimna sung yang nagda mangen na sungna screen khotonga natken mai da kyan chingara yan dak yan chingara edit kanagda nanga chemmo uni gimna sung chanchina bodonga mai da ke sena gata nanga ni chanchina bodonga debena sung jajing nagda nangjawa na sungna siani gemmokun option ko anga natinga uni gimna sung ndake ya photo kuta da ke thari na scan chemode na sungne profile picture ko chumota na sungne page ni profile ko na sung screenshot kai ra chingnagda nangen rpeng mo uni gaman yako screenshot kai ra chengbo yako screenshot kai ra ani jamano na photo na mereke khanakta jothon khabo namereke mukhang ko kim na photo khabone ongjode na songko accept khajo mo dingthang dingthang nakim misok gen uni gaman namereke nakni mukhang ko kim na photo ko khabo clear ogi khabo uni jamano na sima yako kegini ko upload khanakta nangen mo kegini ko upload kain bana na sunanga description anga na simangna ya khathani gaman ya photo ko thari ani gaman wa khatha ko anga ona tenga semung bana wa khatha ko nasong copy kai mung bana nasong paste khanakta managen yano mo paste khana managen undi gaman yano jasung Gemini app ko ranakta nagen Gemini app ko nasong ya Play Store nasong available ngoigen nasong ranakta managen Play Store ni ko degemna nasong nanga misok atjawa undi gaman Play Store chiri ayam bana nasong Gemini app ni na nasimang Gemini ni search kai bo Gemini ni search ka jokonor nasong automatic ya Play Store ro nasimang na Gemini app ko nado nagen okmo undi gaman ya ko nasong misok atjawa nasong ma shegen aro changagen ya bibira mo degemna ya app ko ayam ni na nasimang yano nasimang dake photo upload khanakta nangen gegini ko mo na sungni profile picture ko Facebook ni ko khang para song download kai ra singbo download kha mani de screenshot kai ra bo mo sorry download khanakta nangjawa screenshot khabo screenshot khai mungba na sung namer ke clear ongi anthani mukhang ko kate mungna photo ko khanakta nangen photo ko yano clear khai ongi khaje genchi mode nangko dingthang dingthang rakimna bisong misokata gen mani bisong ba thari nagta manja mo thari nagta manja uni gman namereke clear ongnak tanangen akni mukhang ko nikna tanangen mo ya mukhang ko namereke nikkosa bisong ba thariat nagta mangen hai daude ancheng screen ko to jol jol yang na mai de kan chingare ya Gemini app po yan dakki photo thari nagta nangachim jol jol screen ko ton rebana screen record ko ningon asim push ko ni nibo ongjadi na songni phone no phingchengi nikken mo hai jol jol ancheng rebana screen record na mo Daudi na sima Gemini app ko ya Play Store nga misok at nagtasking as how ba di masi jana ba dunga mo uni gaman ya Play Store ko open kabo Play Store ko open kani jamano na song yano search word dunga ya search pro na simo search kana tanang may search kana nangin na Gemini ni yano Gemini ni search ka na song yano nakken digim na nga de install ka gaman dunga ni gaman yano open daki misong nga song ya Google Gemini ni kinga mo yan nage search ka bo nga daw di ako automatic open ka tay ganok open ka at ken nga daw open ka atin bana na simang yano photo upload ka na gata nanggen ner pengrang ne photo upload ka bo daw de photo upload ka ko pano na song kapat na nanggen bano submit ka na nanggen na song nirang bo saw ba de rutis kiana ba belbel dama na mo belbel dam jaw de na simang masi jaw mo bana chem skinak tananga wig ijak pa de wi bibi jamon de bo wig parang sa arat tamo anga thang bo wija wig ijak pa wig ijak parang nas kya ko anga bablong ina minika agani na ko na minika mo khasan agani na ko daw de na song yano plus icon ko kinga mo ya plus icon ko daw de step nagta nanggen asong plus icon ko step at po ya ko step ani jamno daw de asong gallery ko bakon kinga ya gallery ko bako daw de step na nanggene yano asong badia ko step ken asong ye gallery ko step po gallery ko daw de ang step atinga daw de nangni photo na ramba jok photo na ramba on simang yano skang pa badia photo ko upload kana nanggen asong nirangbo dekemna
anga nasung na yeno gesa upload ka tinga mo angni screenshot ka ba khonga yeno upload ka ken screenshot yeno screenshot mo tawdi yako nasungni Facebook page ko nasungni screenshot ka ba ko tawdi yeno click ka bojok click kain bana tawde back khang mo sangsa back kain bana tawde na photo gesa upload kana kita nanggene badia photo ko upload kana gen nasungni ska je ko nasung upload kana kita manai gen yeno tawde nga photo yeno step hamo gigini step chok tawde nasung ba ko step na nangen nasung yeno dan gaba nakinga ya dan gaba ko tawde step tai jok mo ye dan ko step ani jam nasung nan deki photo gigini ri bagen tawde nasung badia ko kapatna nangena nasung yeno nakinga ax Gemini gaba dongmo ya ax Gemini gaba ko tawde step po yeno step in bana nasong yeno anga si khata sege ba ko nga yeno press cutting ane press cutting face kata ko nasimang ya kata ko option dake manphana skin simone nasong description siriangbo description no anga nothing ane description no nothing ko copy kain bana nasong ba yeno face sung khai muna kapatna managen mo tadeng yeno kapatinga dari face kachok tadeng sen dakating ane degimna singnak tanangene adita somaina singnak tanangen dakle root jawa dimna singbo dimna dao ye face angni Facebook page mang angni photo mo ko thari atken mo tawde singbo tao nungai gen thara kai gen mo alam alade somai nanga loading uinga tao sokpa ingjok tawde sokpa hane tawde anga saldo atingane ya ran kinga bamo nasong apsan daki mane mo ya nekka kon bamo apsan daki mane ya digimna nasong ya kon digi stepo ya ko click katebo click kain bana nasong yano shape ko badonga mo ya shape ng badonga ya shape ng bago step at nakta mane gene digimna nasong shape kanakta mane gen digi shape kabo digi shape ongjok mo digi shape kanakta mane gen nasong digi thari nakta man gen nasong ni Facebook page ni profile ko ne digimna nasong mai daki thari nakta nanga dawde ma sing no pamo sakan jikon muthela